ટ્રાન્સટેડિયા યુનિવર્સિટી ખાતે એનએસયુઆઈનો વિરોધ। ફી માટે વારંવાર દબાણ કરવા મુદ્દે એનએસયુઆઈએ વિરોધ કર્યો। વિદ્યાર્થીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ફ્રીશિપ કાર્ડ ધરાવનાર વિદ્યાર્થી પાસે ફી માંગી હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। સારવાર માટે યુનિવર્સિટી ખર્ચો આપે તેવી પરિવારજનો માંગ કરી રહ્યા છે। યુનિવર્સિટી સામે એટ્રોસિટી અંતર્ગત ગુનો નોંધવા માંગ કરવામાં આવી છે। દર રવિવારે 500 રૂપિયા લેટ ફી પેટે લગાવવા મુદ્દે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। परिवार बन्यो छे ज्यारे तेणे अहींया ट्रांसटेडिया यूनिवर्सिटी जे कांकरिया अमदावाद खाते आवेल छे त्यां बीसीएना अभ्यासक्रम में एडमिशन लीधुं हतुं। त्यारबाद फ्रीशिप कार्ड जे सरकारनी योजना छे तेमां फ्रीशिप कार्ड कढावी अने कॉलेजमां जमा कराव्युं हतुं। तेम छतां पण आ कॉलेजना नफट तंत्र द्वारा तेनी पासेथी पहेला तो 10,000 रुपया लेवामां आवे छे। त्यारबाद तेने मेसेज करवामां आवे छे के तमारे फी भरी जाओ बाकीनी अथवा पर वीक पर संडे तमने 500 रुपया पेनल्टी लागशे। जेथी करी विद्यार्थी डिप्रेशन में आवी तेने फिनाइल पी अने आत्महत्या करवानो प्रयास कर्यो। आ कॉलेज माटे मारा छोकरो जीव गुमावा माटे बैठो। मारे पोलीस केस करवो छे। मारा छोकराने खर्चो आपे मारा छोकराने बोलतो करे। हालमां मारा छोकराने एक लकीरे जीभेनु पड़ती नहीं। मारा छोकराने अमे मजूरिया माणस छ। पेरेंटी मागता था दर रविवारे 500 रुपया पेरेंटी सरसे तमारा मेयरनी फी ने भरो तो आओ मारा छोकरा ने फेसर करता था। मारा छोकरा मने कीधुं नहीं हूँ मजूरी करवा गेली थी। हूँ घरे हती नहीं हूँ आई तो 6 वागे आई था तो मारो छोकरो 2 पान थयेलो पड्यो।